Ini seller lah, jangan belilah. Dia macam slow respond, and then bila kita tanya dia macam tak mau layan sangat. Dia online tapi tak mau layan. And then bila kita ada problem, kita kena call sendiri semua. And then dia cakap, oh sorry, banyak busy. Tinggi kan, orang tak nak naik. Orang naik ngang.